أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يا معاشر المسلمين وزمرة الموحدين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر والسرور، أحل لكم الطعام وحرم عليكم الصيام، فإذا صعد الخطيب على المنبر فمن يتكلمن أحدكم ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا عيدة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قو الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسيرهم على معاني الدين. رب اختم لنا منك ويا خير ناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala shahra siyami ghazawati al-'am wa ajzala fihi al-fadail wal in'am wa faddala ayyamahu ala sa'iril ayyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin المبعوث على جميع الأنام وعلى آله وأصحابه هداة الأنام ومصابيح الظلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير الأنام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الزحام. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin kaum muslimin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Mengawali khutbah ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkan. Hadirin rahimakumullah, sebelum Ramadan datang, kita selalu menantinya dengan penuh kerinduan. Setelah ia pergi meninggalkan kita, saatnya kini kita bermuhasabah dan mengingat-ingat kembali apa yang telah kita lakukan pada bulan yang penuh keberkahan itu. Apabila kita telah beramal dengan baik selama Ramadan, marilah kita pertahankan dan kita tingkatkan setelah Ramadan. Jika kita termasuk orang-orang yang lalai dalam melakukan kewajiban atau teledor dalam menjauhi larangan selama Ramadan, marilah kita segerakan diri kita untuk bertaubat dengan taubatan nasuha. Segera kita perbaiki diri kita sebelum maut menjemput kita semua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, meskipun bulan yang penuh ampunan, penuh rahmat dan pelipat gandaan pahala itu telah berlalu, akan tetapi waktu untuk melakukan kebaikan tidaklah pernah berlalu kecuali dengan kematian. Puasa dan sholat malam tetap dianjurkan sepanjang tahun. Puasa dan berbagai ibadah yang lain tetap diperintahkan di luar Ramadan. Islam memberikan kesempatan kepada kita untuk meneruskan dan melestarikan ibadah puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal dengan sabdanya, man shoma ramadhana thumma atba'u sittan min Syawal kana kasyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti puasa sepanjang tahun. Demikian kata Rasulullah di dalam hadis riwayat Muslim. Di samping itu juga ada puasa sunnah Senin Kemis. Ada puasa sunnah 3 hari yang disebut dengan Ayyamul Bid, puasa hari putih pada tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Komariah. Dan ada beberapa puasa sunnah yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan agar kita melakukan sholat malam sepanjang tahun, tidak hanya pada bulan Ramadan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa aiqadha imra'atahu fa shallat fa in abad nadha fi wajhiha al-ma wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat wa aiqadat zawjaha fa shallat fa in aba nadhat fi wajhi al-ma, rawahu Abu Dawud. Semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun malam, kata Rasulullah. Kemudian ia sholat dan membangunkan istrinya. Jika istrinya menolak, ia percikkan air ke wajahnya. Dan semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun malam, kemudian ia sholat dan membangunkan suaminya. Jika suaminya menolak, ia percikkan air ke wajahnya. Demikian kata Rasulullah di dalam hadis riwayat Abu Dawud. Oleh karena itu, hendaklah kita segerakan diri kita untuk terus berbuat baik dan melakukan berbagai ketaatan. Mumpung kita masih muda, kita manfaatkan masa muda kita untuk berbuat baik sebelum kita tua. Senyambang kita sehat, kita manfaatkan masa sehat kita untuk berbuat baik sebelum kita sakit. Mumpung punya kesempatan, kita manfaatkan masa sempat kita untuk berbuat baik sebelum datang kesibukan dan kesempitan. Selagi kita hidup, kita manfaatkan masa hidup kita untuk berbuat baik sebelum kita mati. Dunia adalah
waktu untuk beramal, dan akhirat adalah waktu untuk mempertanggungjawabkan amal. Penyesalan di akhirat tiada guna dan manfaat. Jangan sampai kita tergolong mereka yang mengatakan di akhirat, ya hasrata ala ma farrantu fi jambillah, amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban kepada Allah, sebagaimana tertulis di dalam surat Az-Zumar ayat 56. Atau termasuk mereka yang ketika melihat azab mereka mengatakan, law anna li karratan fa akuna minal muhsinin, seandainya aku dapat kembali ke dunia, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang berbuat baik. Demikian diabadikan di dalam surat Az-Zumar ayat 58. Atau termasuk mereka yang ketika diazab di neraka mereka mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka, niscaya kami akan mengerjakan amal saleh yang berlainan dengan apa yang telah kami kerjakan dahulu. Demikian diabadikan di dalam Al-Quran surat Fatir ayat 37. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaklah kita senantiasa menjaga dan terus mengerjakan apa yang Allah wajibkan kepada kita. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alaihi." Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada dengan apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Kaum muslimin jamaah Idul Fitri rahimakumullah, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar kita menjaga diri kita dari api neraka walaupun hanya dengan bersedekah separuh dari satu biji kurma? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan kepada kita di dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim mengenai seorang perempuan pezina yang diampuni dosanya karena menolong seekor anjing yang sedang kehausan? Jangan pula sekali-kali kita meremehkan dosa dan maksiat lalu kita melakukannya dengan dalih ini hanya dosa kecil. Karena dosa kecil yang dilakukan terus-menerus dapat membuka jalan menuju dosa besar. Dan dosa besar adalah perantara dan jalan menuju kekufuran. Seseorang yang melakukan dosa besar terus-menerus dikhawatirkan nantinya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub, jauhilah oleh kalian dosa-dosa kecil. Demikian pesan Rasulullah kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah Ramadan marilah kita perkuat iman dengan terus istiqomah berbuat kebaikan. Iman akan menguat seiring semakin banyaknya kebaikan yang dilakukan. Dan iman akan melemah seiring dengan semakin banyaknya maksiat yang dikerjakan. Sedikit yang dilakukan secara istiqomah lebih baik daripada banyak yang tidak diistiqomahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadisnya, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik perbuatan menurut Allah adalah yang dirutinkan meskipun sedikit. Demikian kata Rasulullah di dalam hadis Bukhari Muslim. Yang terakhir, jangan pernah bosan dan puas dengan ilmu agama yang telah dipelajari. Di waktu Ramadan kita mengikuti ngaji ba'da subuh.
ngaji menjelang maghrib. Setelah Ramadan, mari kita lanjutkan mengikuti majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu yang lain. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashba'u mu'minun min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah. Seorang mukmin tidak semestinya merasa puas dengan kebaikan yang ia dengarkan hingga kehidupannya berujung masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Tirmidzi. Kaum muslimin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Demikian khutbah yang bisa saya sampaikan. Semoga semua amal ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberi kemampuan dan kekuatan untuk selalu istiqomah dalam kebaikan, dan semoga kita diberikan umur panjang sehingga bisa menjumpai lagi bulan Ramadan di tahun mendatang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الحمد لله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واتقوا الله تعالى في هذا اليوم العظيم واشكروا على تمام الصيام والقيام وأتبعوا رمضان في سام 60 من شوال ليكون لكم كصيام الدهر. وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد كما أمرتنا فقلت وقولك الحق إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والصالحين آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل عيدنا هذا سعادة وتلاحما ومسرة وتراحما وزدنا في طمأنينة وألفة
وهناء ومحبة وأعده علينا بالخير والرحمات واليمن والبركات اللهم اجعل المودة شيمتنا وبذل الخير للناس دأبنا اللهم أدم السعادة على وطننا وانشر البهجة في بيوتنا واحفظنا في أهلنا وأرحامنا وأكرمنا بكرمك في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Ngapunten kita monggo halal bihalal rumiyin ngadeg mawon ten sope masing-masing mangke kula awali saking ngajeng mantun ngoten mangke diakhiri kalian salat duha berjamaah sekawan rakaat dipimpin Ustaz Syafiuddin. Matur nuwun. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad
يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد ya Rabbi salli alaihi wasallam. Dumateng bapak-bapak ingkang badhe ngersakaken nderek salat duha monggo dipun kersakaken kula ngajeng. الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi